Hello, good morning. Still with me and still in chapter 1. We are continuing about our uh, the second session talking about self. Now we come to grammar review. Grammar, it means tata bahasa. So we learn about English grammar for our lesson right now. You see, pronouns in self-introduction and also in other communication activities, pronouns are frequently used to prevent unimportant repetition. Pronoun is a word that takes the place of a noun, such as I, you, me, it, they, we, she, him, us. Di sini diartikan bahwa untuk memperkenalkan diri itu juga melakukan aktivitas komunikasi dengan yang lain. Pronouns itu sering katanya digunakan pengulangan yang tidak penting. Pronoun itu sebuah kata yang bisa digantikan sebagai kata benda. Seperti saya, kamu, itu, mereka, kita. Itu pronouns. Itu juga disebut kalau bahasa Indonesianya kata ganti. Read the following sentences. Alia wants to have many pen pals because Alia likes making friends. Alia's pen pals come from many parts of the world. Caroline introduced Alia to Hannah. Now Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes Alia a lot. You can see that the name of Alia and Caroline, it usually happens repetition of the name. Jadi sering terjadi pengulangan nama. Ya, diulang kembali. Jadi sesuatu yang nggak penting. Alianya berulang-ulang disebut si Alia, bahkan Hana. Okay, the word Alia is repeated too often and that makes the sentences not interesting, katanya. Kata Alia, pengulangannya sering terjadi, membuat kalimat itu kurang menarik. To make the sentence better, we can replace Alia with pronouns. Untuk membuat kalimat itu lebih baik, kita dapat mengganti tempatkan Alia dengan pronouns, ya, atau kata ganti. Kita lihat ini contoh perubahannya. Alia wants to have many pen pals because she, Alia diganti menjadi she because she likes making friends. Her pen pals, lihat. Sahabat penanya, her pen pals come from many parts of the world. Jadi sahabat penanya datang dari banyak bagian dunia gitu ya, negara dunia ya. Caroline introduced her. Coba berubah kan? Caroline harusnya kan memperkenalkan Alia, tapi ini diganti Alia menjadi her. Artinya Caroline memperkenalkannya kepada Hannah. Now Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes her a lot. Hannah likes Alia tadi di sini kan tertukar menjadi her. Sini dia berubah menjadi objek. Okay, look, there are several types of pronouns. Ada beberapa tipe dari kata benda. Ada sebagai subjek, objek, possessive adjective, and possessive pronouns. Read the following table and the following explanation. Look, subjektif. Ini subjek. Ini pronouns kata ganti orang ya. Maupun ada hewan nanti it. Jadi ini ada 7 subjek. Ketujuh subjek ini memiliki fungsi juga bisa sebagai objektif. Tapi dia berubah sebutan.
Di sini possessive adjective, possessive itu kepunyaan, ya. Di sini possessive pronouns. Oke, saya akan baca sejenak agar kamu tidak salah dalam penggunaan pembacaannya ya. Subjektif dulu. I, you, he, she, we, they, it. Objektif. Me, you, him, her, us, them, it. Possessive subjective. My, your, his, her, our, their, us. Possessive pronouns. Mine, yours, his, hers, ours, theirs, its. Oke, nanti kalau kamu menggunakan kata-kata berikut jangan salah dalam pengucapan lagi ya, karena banyak ya kurang pas penggunaannya. Oke, come to the next page. This is more the explanation ya. Ini di sini penjelasannya lebih, okay? And then it has many example of the pronouns ya. Jadi ini banyak contoh dari pronouns yang kita baca tadi. Now we come to subjective pronouns. We see subjective pronouns. Look, read the following sentences. Pay attention to underlined words as example of subjective pronouns. I had 3 dogs. I. You like to have many pencils. You. He studies in elementary school. He. She will get married. She. We love Indonesia. We. They need attention. They. It barks when it is happy. It. Okay, this is a subject. Ini adalah subjek sebagai pelaku dalam kalimat berikut ya. Jadi ini adalah pelakunya subjek, itu yang disebut subjek. Subjek biasanya digunakan di awal. Objective pronouns are the object of a sentence. Jadi ini objek itu korban dari sebuah kata kerja gitu ya. Look the example. I know Caroline. Okay, let me see. I know Caroline. I will see from the book again. I know Caroline. She introduced me to you via email. Saya tahu Caroline. Dia memperkenalkan kepada saya tentang kamu lewat email. Jadi di sini sebagai objek ya. Sebagai objek itu korban. Siapa yang diperkenalkan? Saya. My brother is an elementary school student. Sometimes I accompany him to go to school. Kadang-kadang saya menemaninya. Nah, nya ini sebagai objek. Jadi di sini penggunaannya sebagai him. Oke. Ada juga contoh berikutnya sampai F ya untuk objective pronouns. Okay, now we see possessive adjective. Possessive itu artinya kepunyaan. Jadi kalau possessive adjective itu yang my, your, her, his, our, their, his. Itu mesti diikutin oleh kata benda atau noun. Jadi misalnya my book, your book, her book, itu memakai noun ya, diikuti oleh noun. Langsung kita lihat contohnya. I have a pen pal. My pen pal is very kind. Ini my, jadi maksudnya sahabat pena saya. You had 3 dogs. Your dogs. Nah, ada dogs, ada noun, ada kata benda setelah your. Kemudian his school, berarti sekolahnya, is not far, tidak jauh. Ini kepunyaannya, sekolahnya. Jadi setiap memakai possessive adjective, it must be followed by noun. Okay. Next, the last one is possessive pronouns. Possessive pronouns
No need to follow noun. Ini tidak membutuhkan diikuti kata benda. Tidak. Oke, jadi ini udah langsung. This is mine, misalnya. Example, this is mine. Ini kepunyaan saya. Atau ini milikku. Ini punya saya. Oke, this is my book. Ini buku saya. This book is mine. Ya, this book is mine. Jadi di sini langsung nggak diucapkan lagi bendanya. Artinya tidak diikuti lagi kata benda. Buku ini adalah punya saya. Buku ini adalah milikku. Jadi seakan-akan teman komunikasinya itu yang berkomunikasi dengan kalimat ini sudah memahami mana punya yang dimilikinya. Oke, yang kedua ini, these are your dogs. These dogs are yours. Oke, katanya ini adalah anjing kamu. Anjing ini adalah milikmu. Nah, seperti itu bahasanya ya. His school is far from here. Sekolahnya jauh dari sini. His is far. Maksudnya kepunyaannya, miliknya, sekolahnya jauh. Oke. Jadi inilah perbedaan antara possessive adjective and possessive pronouns ya. Oke, speaking. Nah, talking about self, also we learn about speaking. Speaking it mean berbicara ya. Later I will give you time for speaking ya. Maybe you're practicing ya. Look, this is about guess or a game guess or guessing game. Jadi ini adalah tebak, permainan menebak-nebak. The clue here and guess from this word. So this is the answer you can find from this table. Question to ask, pertanyaan untuk ditanyakan. Does it relate to a family? Apakah itu ada hubungannya dengan sebuah keluarga? Am I female? Apakah saya seorang wanita? Am I a mother? Apakah saya seorang ibu? Oke, nanti bisa ini clue-nya, bisa seperti ini dari jenis pekerjaan atau kata kerja yang bisa kita temukan dari sini. Oke, ini lebih ke praktisnya ya, lebih ke speaking-nya. Nanti next time we can do this by Zoom. Oke. This also speaking ya. Task 2. Look at the picture. What do you think they are doing? What do you think? Where does it take place? Why do you think so? Okay, this is later you can try to answer. Yeah. I just show you about this dialogue. This dialogue is they try to talk about themselves and they introduce one each other and then they say they come from or the country or the company. They say one with another. Okay, I will read the dialogue. Hello, I am Edo. May I know your name, please? Sure. I am Slamet. I'm from Jepara. What about you? I'm from Raja Ampat. I work in a tourism resort. I work for a furniture company. Have you heard about Ukir Jepara? Yes, and I want to know more about that. It's a specific carving pattern created in Jepara. Oke, jadi di sini mereka memperkenalkan diri mereka ya. Jadi by this speaking, they talking about their self by make a dialogue or a communication. For the first video, they introduce their self by email or letter ya.
but this is speaking, they introduce themselves orally. Jadi secara langsung mereka memperkenalkan diri mereka. Ya, I think we come to writing. Writing, menulis. So in this chapter, we can do the writing by response alias or Hannah's email or letter. Jadi di menulis ini kita bisa merespon nanti email atau surat ya. The instruction for the next meeting I will tell you by Zoom or Google Classroom. This is the clue ya. How can you try to respond alias or Hannah email or letter ya. Look at. Imagine that you are Alia. Bayangkan kamu Alia. Write an email. Tulislah sebuah email atau sebuah surat yang merespon kepada email atau surat yang telah kamu baca dan diskusikan. Gunakan pertanyaan berikut untuk membantu kamu. What do you write to start your response to an email or letter? Katanya, jadi apa yang akan kamu tulis untuk memulai respon kamu? Ya, jadi nanti kamu di sini bisa berekspresi untuk mencoba di dalam KD menulis. Oke? I think that's all for this video about chapter 1. Later I will make a Zoom with you and then we can meet again WhatsApp group and also Google Classroom. Okay, I think that's all for today. Thank you for your attention to watch this video.